हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानकु आमर ए चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आपण मानकर बहुत रिक्वेस्ट थिला, आपण माने बहु मात्रा रे कमेंट करूथिले जे आमे जतबेले आपनकर दैनिक पाठ टिकाटी शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी आ द्वितीय श्रेणी उपस्थापन करूथुलो सेतबेले आपण मानकर बहुत कमेंट आम दर्शक बंधु मानकर आसीथिला। तो ताहाकू लक्ष्य करी आमे आपण मानक पई नै आसीछु जहा कि तृतीय चतुर्थ आ पंचम श्रेणी रो दैनिक पाठटिका। यही पाठटिकाटी आपण अनुरोध क्रमे आमे प्रस्तुत करी आनिछु, जहा कि आमे जो दिन पाठटिकाटी तार पूर्व दिन आमे आपणकर आम चैनल माध्यम रे प्रेजेंट करैबू। तो आपण को रिक्वेस्ट, आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को बहुमात्रा रे लाइक करंतु, शेयर करंतु वीडियो गुडी को, जहा कि समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई उपादेय होबो। एही दैनिक पाठटिकाटी आपणकर तृतीय चतुर्थ और पंचम श्रेणी रो आपणकर एंटी बुक सहित कार्य पुस्तिका को नेई आमे प्रस्तुत करिछु। ता सहित आपणकर येलो कोड्स अछि, ता सहित आपणकर तृतीय श्रेणी रो एफएलएन पुस्तक को मध्य आमे फॉलो करी एही तृतीय चतुर्थ और पंचम श्रेणी दैनिक पाठटिकाटी प्रस्तुत करिछु। निश्चित भाव में आपन को भल लागिबो। चलंतु देखिबा। देखंतु आमे आज आपण मानक पई नै आछु 4/7/2025 जहा कि शुक्रवार रो तृतीय चतुर्थ और पंचम श्रेणी दैनिक पाठटिकाटी। देखंतु प्रथमे आपण माने एई भली कलम गुडी को करि नियंतु, जहा कि श्रेणी, पीरियड, समय, विषय, प्रसंग, दक्षता, येलो कोर्स, प्रत्याशित फलाफल, शिक्षण सामग्री, शिक्षण कार्य और मंतव्य। एई भली आपण कलम गुडी को कराइ नियंतु। यहाँ पर आपणकर समय अवधि आरंभ होची 10टारू 10:15 जहा कि प्रार्थना सभा। यहाँ पर आपणकर प्रथम पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो, जहा कि 10:15 ରୁ 11टा समय, तृतीय श्रेणी। विषय प्रसंग होची गणित, कार्य पुस्तिका, सप्ताह 5 दिवस 1। दक्षता रहिबो शतक संख्यार धारणा। येलो कोर्स रहिबो आईएलएम 6.9। प्रत्याशित फलाफल रहिबो शिक्षार्थी 100 करी लेखिबे। शिक्षण सामग्री कार्य पुस्तिका संख्या कार्ड। शिक्षण कार्य रहिबो पिला माननको कार्य पुस्तिका पूरण कराइबी। तो एई भली आपणकर तृतीय श्रेणी कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। एहा परे चतुर्थ श्रेणी कार्यक्रम आरंभ हेबो, जहा कि पीरियड प्रथम। समय अवधि होची 10:15 ରୁ 11टा समय। विषय प्रसंग होची विज्ञान पाठ 9 उद्भिदर विभिन्न अंशर कार्य। दक्षता रहिबो कांडर कार्य। येलो कोर्स रहिबो E415। प्रत्याशित फलाफल रहिबो छात्र छात्री माने गछर कांडर कार्य कौन बुझिबे। शिक्षण सामग्री आवश्यक पड़िबो पाठ्यपुस्तक, चित्र कार्ड। शिक्षण कार्य रे पिला मानंकु उद्भिदर कांडर कार्य कौन कौन ता बुझाइबी। तो एई भली आपणकर चतुर्थ श्रेणी कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। या परे पंचम श्रेणी प्रथम पीरियड। समय अवधि 10:15 ରୁ 11 घटिका। विषय प्रसंग रहिबो माई इंग्लिश बुक रेन सेशन 2, जहा कि दक्षता रहिबो रीडिंग साइलेंटली। येलो कोर्स रहिबो EN 501। प्रत्याशित फलाफल रहिबो स्टूडेंट्स रीड द पोएम साइलेंटली। शिक्षण सामग्री रहिबो इंग्लिश बुक। शिक्षण कार्य रहिबो टीचर्स रीड्स लाउडली द पोएम, स्टूडेंट लिसन टू हिम और हर क्लोजिंग देयर बुक्स। तो एई भली आपनकर पंचम श्रेणी कार्यक्रमटी समाप्ति हेबो। या परे आपनकर द्वितीय पीरियड कार्यक्रम आरंभ हेबो। श्रेणी नेबे तृतीय। समय अवधि आरंभ होची 11टारू 11:45। विषय प्रसंग होची माई इंग्लिश बुक लेसन 1 दिस इज द वे। दक्षता रहिबो देखंतु पोस्ट सिंगिंग। येलो कोर्स रहिबो EN 304। प्रत्याशित फलाफल रहिबो लिसनिंग टोटल फिजिकली रेस्पॉन्स। TLM आवश्यक पड़िबो इंग्लिश बुक। शिक्षण कार्य रहिबो चौरस सिंगिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स टेकिंग द लीड। तो ये भली आपणकर तृतीय श्रेणी कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। एहा परे चतुर्थ श्रेणी द्वितीय पीरियड। समय अवधि 11टारू 11:45। विषय प्रसंग होची गणित कुहुक पाठ 9 संख्यार जोग और वियोग। दक्षता रहिबो अभ्यास कार्य। येलो कोर्स रहिबो M419। प्रत्याशित फलाफल रहिबो छात्र छात्री माने अभ्यास कार्यर 6 नंबर ରୁ 10 नंबर पर्यंत पूर्ण करिवे। TLM आवश्यक पड़िबो पाठ्यपुस्तक। शिक्षण कार्य रहिबो पिला माननको अभ्यास कार्य कराइबी। तो एई भली आपनकर चतुर्थ श्रेणी कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। या परे पंचम श्रेणी द्वितीय पीरियड। समय अवधि 11टारू 11:45। विषय प्रसंग होची सामाजिक पाठ 3 खाद्य उत्पादन और अन्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मजीवी।
ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଜଳପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ E504। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଳପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଳପଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ହେଉଛି 11:45 ରୁ 12:30। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଣା ଅଜଣା, ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଓ ଗଛ ମୂଳ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ E305। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଓ ଗଛ ମୂଳ ତାହା ଜାଣିବେ ଓ ଲେଖିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଗଛ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଓ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ତାହା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ସମୟ ଅବଧି। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ପାଠ 3 ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ସୁଗମ ପଠନ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ OD402। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଉ 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିବେ ଓ ବୁଝିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଟିର ଅନ୍ୟ 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ବୁଝାଇବେ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସରିବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ସମୟ ଅବଧି। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗଣିତ ଧାରା ପାଠ 3 ବୃତ୍ତ ଓ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାପ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ପରିସୀମା। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ M509। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ, ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଉ ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି ଆଉ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ଟି ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ହେଉଛି 12:30 ରୁ 1:15। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 5 ଦିବସ 1। ଦକ୍ଷତା ରହୁଛି ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପଠନ ଓ ଲିଖନ କରିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ECL 6.4। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପଠନ ଓ ଲିଖନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ହେଉଛି 12:30 ରୁ 1:15। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାଇ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ଲେସନ୍ 5 ସେସନ୍ 2। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ EN403। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍ ଲାଉଡଲି ଦ ସେମ୍ ଲାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟିଂ ଦେୟାର ଫିଙ୍ଗର୍ସ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଦ ଟିଚର୍ସ ରିଡ୍ସ ଲାଉଡଲି ହିଜ୍ ଟେକ୍ସଟ ସ୍ଲୋଲି ପଏଣ୍ଟିଂ ଦ ଇଚ୍ ୱାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପାଠ 4 ନୂଆଖାଇ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ସୁଗମ ପଠନ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ OD501। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୁଗମ ପଠନ କରିବା ସହିତ 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ବୁଝିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଗମ ପଠନ ସହ 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବୁଝାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1:15 ରୁ 2ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ନେବେ 2ଟା ରୁ 2:40 ସମୟ ଅବଧି। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପାଠ 2 କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡାକଘରର କାର୍ଯ୍ୟ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି E304। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଡାକଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବେ ଲେଖିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି 2ଟା ରୁ 2:40। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 7 କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଦକ୍ଷତା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ OD402। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2, 3 କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ।
यापर आपंकर पंचम श्रेणी पंचम पीरियड समय अवधि 2टा ରୁ 2टा 40 विषय प्रसंग होची गणित कार्यपुस्तिका कार्यफर्द 8 दक्षता रहबो कार्यफर्द पूरण येलो कोर्स रहबो M502 प्रत्याशित फलाफल रहबो शिक्षार्थी कार्यफर्द पूरण करिवे टीएलएम आवश्यक पड़िबो कार्यफर्द आउ जीके किट बॉक्स शिक्षण कार्य रहबो पिला माननको कार्यफर्द पूरण करिवारे सहाय्य करिवि तो एई भली आपनकर पंचम पीरियड टी परिसमाप्ति हेबो यहाँ पर षष्ठ पीरियड कार्यक्रम आरंभ होब जहाँकि आपणकर तृतीय चतुर्थ और पंचम समान रहिबो समय अवधि होची 2टा 40 ରୁ 3टा 20 जहाँकि विषय प्रसंग होची चित्रांकन दक्षता मध्य चित्रांकन आपणकर प्रत्याशित फलाफल रहिबो शिक्षार्थी माने आंबर चित्र अंकन करिवे जहाँकि आपणकर तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी रहिबो शिक्षार्थी टेबुल रो चित्र अंकन करिवे पंचम श्रेणी पिलांक पई शिक्षार्थी क्रिकेट बैट ओ बॉल रो चित्र अंकन करिवे एथिपाई टीएलएम आवश्यक पड़िबो पेंसिल रबर रंग समस्त श्रेणी पई शिक्षण कार्य रहिबो आपनकर पिला माननको आंबर चित्र अंकन सिखाइबी जहाँकि तृतीय श्रेणी पई चतुर्थ श्रेणी पई रहिबो पिला माननको टेबुल रो चित्र किपरि अंकन करा जाय ताकू सिखाइबी पंचम श्रेणी पिला मानक पई पिला माननको क्रिकेट बैट बॉल रो चित्र अंकन सिखाइबी तो एई भली आपनकर षष्ठ पीरियड रो परिसमाप्ति होबो या परे सप्तम पीरियड कार्यक्रम आरंभ होबो जहाँकि आपनकर समय अवधि होची 3टा 20 ରୁ 4टा जहाँकि आपनकर तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी कार्यक्रम करा जो प्रथम आपण तृतीय श्रेणी नेबे खेल विषय प्रसंग रहिबो दक्षतार खेलिबे प्रत्याशित फलाफल रे पिला माने खेल सामग्री सह खेलिबे टीएलएम आवश्यक खेल सामग्री शिक्षण कार्य रे पिला मानकु नै खेलाइबी या परे आपनकर चतुर्थ श्रेणी विषय प्रसंग होची गल्प पठन दक्षता रे गप पढ़िबे प्रत्याशित फलाफल रे शिक्षार्थी माने क्षुद्र गल्प पठन करिवे टीएलएम आवश्यक गप बही शिक्षण कार्य रे पिला मानकु गप पढ़ी बुझाइबे तो ए भली आपनकर चतुर्थ श्रेणी कार्यक्रम सरिबो सप्तम पीरियड पंचम श्रेणी समय अवधि आपनकर 3टा 20 ରୁ 4टा अवधि जहाँकि खेल विषय प्रसंग दक्षता रे खेल खेलिबे प्रत्याशित फलाफल रे पिला माने खेल सामग्री सह विभिन्न प्रकार खेल खेलिबे टीएलएम आवश्यक खेल सामग्री शिक्षकंकर कार्य जहाँकि शिक्षण कार्य होची पिला मानकु नै खेलाइबी तो एई भली आपण मानकर 4/7/2025 शुक्रवार तृतीय चतुर्थ और पंचम श्रेणी दैनिक पाठ टीकाटी परिसमाप्ति हेबो निश्चित भाव में भिडियोटी आपण मानक बहुत हेल्पफुल होइथिबो आपनको रिक्वेस्ट आपण हम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु भिडियो को बहुत लाइक सांगसाथी मानक शेयर करंतु आमे निश्चित भाव में परवर्ती भिडियोटी को आपण निकट में पहुंचा चेष्टा करिवु नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः।